U ovom videu ću pričati o modernom klasiku koji ni danas nije izgubio ni trunku svoje svježine i aktuelnosti i koji još jednom dokazuje da ni najbolji film ne može da nadmaši knjigu na kojoj je zasnovan. Knjige o kojima ću pričati govore o zlokobnom bratstvu po zločinu. Vjerujem da ste svi gledali ili čuli za trilogiju filmova o Kumu. Zapravo, postoji i serijal knjiga koje su poslužile kao osnova za snimanje pomenutih filmova. Prvi film je snimljen po knjizi o kojoj ću u nastavku pričati. Radi se o knjizi Kum koju je napisao pisac Mario Puzo. Drugu i treću knjigu ovoga serijala je napisao drugi pisac i ove knjige nastavljaju priču knjige Kum. Također, postoji još jedna knjiga koju je napisao Ed Falco u kojoj se radnja odvija prije knjige Kum i koja govori o tome kako je Vito Corleone konsolidirao svoju moć da postane najmoćniji don u New Yorku. Također govori i o inauguraciji Sonija Corleonea u porodični biznis te kako se Luča Brasi povezivao sa porodicom Corleone. Serijal knjiga Kum je serijal kriminalističkih romana o italijansko-američkim mafijaškim porodicama, a posebno o izmišljenoj porodici Corleone, koju predvodi Don Vito Corleone, a kasnije njegov sin Michael Corleone. Priča o Don Vitu Corleoneu počinje u New Yorku 1946. godine. Vito Corleone je rođen kao Vito Andolini. Živio je na Siciliji u mjestu Corleone. Kada su jednoga dana neki ljudi došli smaknuti i sina čovjeka kojega su nedavno ubili, majka je poslala dječaka prijateljima u Ameriku. U novoj je zemlji on promijenio prezime u Corleone kako bi sačuvao makar neku vezu sa rodnim selom. U vremenu koje će uslijediti, on je postao porodičan čovjek, velikodušan i razuman s jedne strane, ali i nemilosrdan sicilijanski mafijaš, neupitni gospodar Koze Nostre. U knjizi Kum on je dalek i suzdržan čovjek, skoro svemoćan. Okružen je sa 3 sina i kćerkom. Prvi sin je usijani Santiano, koga svi zovu Sonny. Drugi sin je slab i poslušan Federico, odnosno Fredo. I treći sin je mladi heroj iz Drugog svjetskog rata, Michael, koji na početku romana nikada nije bio dio porodičnog biznisa. Porodični savjetnik, protivno tradiciji koja nalaže da to bude Sicilijanac, je postao irsko-američko siroče Tom Hagen, koga je Vito usvojio. Često se kroz knjigu može čuti da je ovo velika greška koju je Don počinio. Iz navedenog se može zaključiti da porodica Corleone veoma liči na porodicu Karamazov iz djela Braća Karamazovi. Moćan otac, impulsivni najstariji sin, filozofski sin, sin slatke naravi i usvojeni sin koji se održava kao zaposlenik. Vito Corleone je u knjizi Kum star i dani su mu odbrojani, ali još nema pravog nasljednika kome može da prepusti svoje carstvo, iako djeluje da je najmlađi Michael dovoljno srčan i odan da nastavi istim putem. Druga Vitova greška je ta što ne želi da se upusti u novi posao kojim žele da se bave ostale mafijaške porodice. To dovodi do toga da se odnosi između 5 glavnih mafijaških porodica u New Yorku počinju zaoštravati, a Corleonove će ponijeti krvava ambicija, junaštvo i očaj u odbrani porodičnog dostojanstva. Sicilijanac je još jedan Puzov klasik koji ima posebno mjesto u njegovom opusu i predstavlja energičan prikaz fascinantne igre morala u prepoznatljivom stilu, mračnom i opornom, te na izvjestan način dopunjuje priču započetu u knjizi Kum. Može se reći da je ovo prva lekcija koju je Vito Corleone naučio svog sina Michaela Corleonea. Dakle, knjiga Sicilijanac će vam omogućiti da malo bolje razumijete lik Michaela Corleonea, jer u knjizi Kum on podliježe životu svog oca Don Corleonea. On uči da kontroliše najmoćniju mafijašku porodicu koju je Amerika ikada vidjela, ali što je još važnije, uči da preživi. Sicilijanac se sa druge strane pita da li se ovakve težnje svode na herojsku volju da se unese život i sreća u društvo,
a ne da se pokori. Michael Corleone, kako ga vidimo u ovoj knjizi, nije živio životom kakav bi on odabrao. Umjesto toga odabrao je lojalnost svojoj porodici, na što su ga historija i okolnosti možda natjerale s obzirom na prirodu njegove braće i svijet koji je Don Corleone izgradio oko sebe, što donosi tužnu tragediju njegovog života. Priča knjige Sicilijanac počinje u sredini knjige Kum. Posle dvogodišnjeg izgnanstva Michael Corleone stoji na doku u Palermu. Njegov prinudni boravak na Siciliji primakao se kraju, ali prije nego što konačno kroči na rodno tlo Sjedinjenih Američkih Država, čeka ga važan zadatak. Kum mu je izričito naložio da se ne vraća kući ukoliko sa sobom ne povede čovjeka po imenu Salvatore Giuliano. Giuliano je živa legenda, najslavniji odmetnik i nezvanični vladar zapadne Sicilije. Reputaciju je stekao boreći se za prava ugnjetenog sicilijanskog seljaka, odvažno se suprotstavljajući i vladi u Rimu i nemilosrdnoj mreži prijatelja. Sudbonosnu bitku Giuliano neće povesti protiv policije i vojske, već protiv Don Crocea Mala, okrutnog mafijaškog bosa. Ugrozivši Don Croceov čelični autoritet, Giuliano se upustio u bespoštetni rat, iz kojeg poraženi neće izaći sa glavom na ramenima. Priča u obje pomenute knjige je dobro ispričana. Likovi su divno prikazani, vrijeme i mjesto su tako stvarni i živi, a dijalozi isječeni kolokvijalizmima. Sve to djeluje kao da ste se vratili kroz historiju i gledate kako se ona stvara. Priča ovih knjiga je prožeta temama kao što su varljiva odanost, neprolazna osveta i korupcija koja je prisutna na svakom nivou društva. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.